Bonjour. Aujourd'hui, on va effectuer un exercice en relation avec la fonction logarithme. اليوم سنقوم ننجز تمرين له علاقة بالدالة اللوغاريتم. Au début, je vais expliquer en français. Ensuite, je vais expliquer en arabe. Donc, je commence. إذا غنبدا نشرح بالفرنسية من بعد غنعاود نشرح بالعربية. التمرين كالتالي. Donc, l'exercice est le suivant. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à 1 plus log de x sur 1 moins log de x pour x différent de 0. F de 0 égale à moins 1. Et soit C sa courbe dans un repère orthonormé. Premièrement, déterminer le domaine de définition d de f de f. Deuxièmement, étudier la continuité de f à droite en x0 égale à 0. B de B, étudier la dérivabilité de f à droite en x0 égale à 0 et donner une interprétation du résultat. Troisièmement, calculer f' de x pour tout x de d de f moins 0. B, donner le tableau de variation de f. Quatrièmement, donner l'intersection de C avec l'axe des abscisses. B, déterminer les branches infinies. Finalement, tracer le graphe C. Donc, la solution. Alors, on va chercher d'abord le domaine de définition. Donc, D de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que logarithme de x, il est défini pour les x allant de 0, 0 non inclus jusqu'à plus l'infini. Donc, x doit être strictement positif. Et on a 1 moins log de x différent de 0. Pourquoi? Parce que 1 moins log de x, c'est le dénominateur. Et le dénominateur doit être différent de 0. Union le singleton 0. Pourquoi? Parce que, attention, il faut faire attention à ça. Parce que l'image de 0, elle est bien définie. On a l'image de 0, c'est moins 1. Donc, 0 appartient au domaine, puisque son image, elle est bien définie. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur strictement à 0, et 1 différent de log de x, union le singleton 0. Alors, je fais entrer ce 0-là. Donc, ça fait x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 0. Et x différent de e, parce que logarithme de x différent de 1 veut dire x différent de e, parce que log de e égale à 1. Log de e égale à 1. Vous savez, e, c'est le nombre de Neper. Il est à peu près égal à 2,7. Donc, le domaine, c'est pour les x supérieurs ou égal à 0, sauf à l'exception de e. Donc, d de f, c'est de 0 à e non inclus, union e plus l'infini. Voilà, on passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on va étudier la continuité de f à droite en x0 égale à 0. On a déjà vu ça, mais je vais faire un petit rappel. Donc, on dit que f est continu à droite au point x0 si limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x égale à f de x0. Alors, on va appliquer exactement ça. On a x0 ici égal à 0. Donc, limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x est égal à limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, l'expression équivalente de f de x. Donc, c'est 1 plus log de x sur 1 moins log de x. Mais on sait bien que log de x au voisinage de 0, il tend vers moins l'infini. Donc, on a là 1 plus log de x qui tend vers moins l'infini.
Ici, log de x tend vers moins l'infini, avec ce moins, c'est plus l'infini. Donc, 1 moins log de x qui tend vers plus l'infini. On aura moins l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Donc, on doit lever l'indétermination. Donc, ça fait limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. On va factoriser par log de x. Donc, log de x, facteur de 1 sur log de x plus 1. Sur log de x, facteur de 1 sur log de x moins 1. Regardez, si on développe, on simplifie par log de x. Donc, ça fait 1. Et log de x fois 1, c'est log de x. Ici, de même ici, log de x, je peux simplifier, c'est 1. Et moins log de x. Log de x fois moins 1, c'est moins log de x. J'ai le droit de diviser par log de x parce que lorsqu'x tend vers 0, x supérieur à 0, log de x tend vers moins l'infini. Donc, il est loin d'être égal à 0. Donc, il est différent, bien sûr, de 0. Donc, je simplifie par log de x. Donc, il reste limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de 1 sur log de x plus 1 sur 1 sur log de x moins 1. Or, au voisinage de 0, on a dit log de x tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, il tend vers 0. Donc, cette quantité tend vers 0. Celle-là aussi tend vers 0. Donc, il reste 1 sur moins 1. Donc, ça fait moins 1. Or, f de 0 égale à moins 1. Donc, ici, l'image coïncide avec la limite. Donc, limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x égale à f de 0. Donc, on peut conclure alors que f est continu à droite en x0 égale à 0. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à droite en x0 égale à 0. Ici, on a déjà vu ça. On dit qu'une fonction f est dérivable à droite au point x0 si limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' au point x0. Alors, on va appliquer exactement cette règle. Alors, limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. On va prendre l'expression équivalente à f de x, c'est 1 plus log de x sur 1 moins log de x. F de 0, on a dit c'est moins 1, donc moins 1 sur x moins 0, ça fait x. Moins 1, ça fait plus 1. Ici, on réduit au même dénominateur. Donc, on va multiplier 1 par 1 moins log de x et on va diviser par 1 moins log de x. Donc, ça fait limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de 1 plus log de x plus 1 moins log de x sur 1 moins log de x sur x. Log de x moins log de x, ça fait 0. 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 1 moins log de x sur x. Or, x, c'est x sur 1. Donc, je prends cette fraction, je la multiplie par l'inverse, 1 sur x. Donc, ça devient 2 sur x, facteur de 1 moins log de x. Je développe. Donc, et c'est limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de 2 sur x, x fois 1, c'est x, moins x log de x. Or, ça, on l'a déjà vu, ça tend vers 0 moins, au voisinage de 0. Et là, x, ça tend vers 0 plus. Avec ce moins, on peut dire c'est un 0 plus. Ici, un 0 plus, donc x moins x log de x, ça tend vers un 0 plus. F, ici, donc cette quantité, x moins x log de x, ça tend vers un 0 plus. 2 sur 0 plus, donc ça fait plus l'infini. Cette quantité tend vers 0 plus, et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. F, donc on peut conclure que f n'est pas dérivable en x0 égale à 0, parce qu'on n'a pas trouvé que ça est égal à f' en 0. Donc, on a trouvé plus l'infini. Donc, on peut dire que f n'est pas dérivable en x0 égale à 0. Et l'interprétation géométrique, on l'a déjà vu aussi dans la vidéo concernant les tangentes. Donc, on dit que C admet une demi-tangente parallèle, puisque limite
quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini, on dit que f c'est le graphe de f admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées à droite au point A de coordonnées 0, moins 1. Parce on étudie la dérivabilité au point 0. Or, l'image de 0, c'est moins 1. F de 0 égale à moins 1. Donc, le point concerné par cette demi-tangente, c'est A de coordonnées 0, moins 1. Et il est bien sûr dirigé vers le haut. Cette tangente est dirigée vers le haut. Alors, on passe maintenant à la troisième. Voilà, la troisième question. On va calculer la dérivée pour x appartenant à d de f moins 0. F' de x, donc l'expression équivalente de f de x, c'est 1 plus log de x sur 1 moins log de x. Donc, on va dériver ça. Vous savez, ça aussi, on l'a déjà vu dans la leçon de calcul de dérivée. On a, par exemple, f sur g dérivé. Ça donne f dérivé fois g non dérivé moins f non dérivé fois g dérivé sur g au carré. C'est exactement ça qu'on va appliquer. Alors, 1 plus log de x dérivé fois 1 moins log de x non dérivé moins 1 plus log de x non dérivé fois 1 moins log de x dérivé sur 1 moins log de x au carré. Or, 1 dérivé c'est 0, log de x dérivé c'est 1 sur x. Donc 1 sur x fois 1 moins log de x. Et là, 1 dérivé c'est 0, log de x dérivé c'est 1 sur x avec ce moins, donc c'est moins 1 sur x. Moins 1 sur x fois 1 plus log de x, et bien sûr on a ici moins, sur 1 moins log de x au carré. Alors, 1 sur x facteur de 1 moins log de x, moins ça fait plus. Donc, plus 1 sur x facteur de 1 plus log de x sur 1 moins log de x au carré. On factorise par 1 sur x. Donc, 1 sur x facteur de 1 moins log x plus 1 plus log de x. Log de x moins log de x, c'est 0. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 2 fois 1 sur x sur 1 moins log de x au carré. Donc, ça fait 2 sur x fois 1 moins log de x au carré. Donc, f' de x, c'est 2 sur x facteur de 1 moins log de x au carré. Voilà. Alors, si on voit f' de x, regardez, on a ici un carré, il est positif. 2, il est positif. Donc, x appartenant à d de f qui est pour les x supérieurs à strict à 0. Donc, x, il est positif. Bien sûr, on exclut e. Donc, tout ça, il est positif. X positif, un carré positif, 2 positif. Donc, toute cette expression, elle est positive. Donc, pour tout x du domaine df moins le singleton 0, f' de x, il est strictement positif. D'où le tableau de variation suivant. Alors, on a dit f' de x, il est positif. Il n'est pas dérivable en 0, il n'est pas défini en 0, f' de x, regardez, il n'est pas défini en 0. Alors, pour f de x, f de 0, on a dit c'est moins 1. On a dit f', il est positif. Puisqu'il est positif, f', donc f, il est strictement, puisqu'il est strictement positif, f est strictement croissante. De même ici, il est strictement positif, donc f est strictement croissante. On doit calculer ces bornes-là. Alors, cette borne, c'est la limite quand x tend vers e, x inférieur à e de f de x. Et cette borne-là, c'est la limite quand x tend vers e, x supérieur à e de f de x. On a trouvé ici plus l'infini, suivant moins l'infini. On va expliquer ça. Voilà, on va expliquer tous ces bornes, comment on les a trouvées. On a déjà fait ça. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression de f de x. On a factorisé par log de x.
Donc, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, il reste 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1. Donc, ça explique pourquoi on a ici moins 1. Donc, on va expliquer pourquoi ici plus l'infini, pourquoi ici moins l'infini. Alors, voilà. On sait que f de x est égal à 1 plus log de x sur 1 moins log de x. Les limites quand x tend vers e de cette expression qui est en haut, de 1 plus log de x, c'est 2. Log de e, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Mais ici, la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, plutôt x tend vers e, x supérieur à e, on sait que log de e égale à 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Mais attention, il faut bien préciser, est-ce qu'il s'agit d'un 0 moins ou bien un 0 plus. Pour cela, on doit savoir quel est le signe de 1 moins log de x. On sait que x, il est supérieur à e. Voilà. X est supérieur à e. Donc, x supérieur à e, on sait que la fonction logarithme est une fonction strictement croissante. Donc, log de x supérieur à log de e. Et log de e, c'est 1. Donc, log de x supérieur à 1. Si on multiplie par moins 1, on va changer l'ordre. Moins log de x inférieur à moins 1. On ajoute ici 1 et on ajoute ici 1. Donc, ça fait 1 moins log de x inférieur strictement à 0. Donc, cette quantité, elle est négative. Elle se rapproche de 0, mais il est négatif. Donc, c'est un 0 moins. Et maintenant, la limite quand x tend vers e, x inférieur à e de 1 moins log de x. C'est un 0 plus. Pourquoi? De même ici, on a x inférieur à e. Et la fonction logarithme est une fonction strictement croissante. Donc, log de x supérieur à log de e qui est 1. Donc, log de x supérieur à 1, on multiplie par moins 1. Donc, on inverse l'ordre. Moins log de x inférieur à moins 1. On ajoute 1 des deux côtés, donc 1 moins log de x inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Donc, on est dans ce cas-là. Désolé, on est dans ce cas-là. X inférieur à e ici. Donc, log de x inférieur à log de e, qui est 1. Log de x inférieur à 1, je multiplie par moins 1, donc j'inverse l'ordre. Moins log de x supérieur à moins 1. J'ajoute 1 des deux côtés, donc 1 moins log de x, il est supérieur à 0. Ça explique pourquoi on a ici un 0 plus. Cette quantité, elle est positive. Se rapproche de 0 de sorte qu'il est toujours positif. Voilà, donc c'est un 0 plus. Or, on a maintenant 1 plus log de x qui tend vers 2, cette quantité qui tend vers 2. Et cette quantité, lorsque x supérieur à e, il tend vers 0 plus. Donc, 2 sur 0 plus, c'est plus. Et quand x tend vers supérieur à e, cette quantité tend vers 0 moins. Donc, 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et lorsque x inférieur à 1, cette quantité tend vers 0 plus. Donc, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers e, x supérieur à e de f de x égale à moins l'infini. Et limite quand x tend vers e, x inférieur à e de f de x égale à plus l'infini. Voilà. On passe maintenant à la question 4, l'intersection de C avec l'axe des abscisses. Alors, on sait que l'axe des abscisses, c'est quoi? Quelle est l'équation de l'axe des abscisses? L'équation de l'axe des abscisses est y égale à 0. Donc, pour trouver l'intersection entre C et l'axe des abscisses, il suffit de résoudre cette équation, f de x égale à 0. Or, f de x, c'est 1 plus log de x sur 1 moins log de x. Donc, 1 plus log de x sur 1 moins log de x égale à 0 implique automatiquement que 1 plus log de x égale à 0. On peut même dire équivalent à 1 plus log de x égale à 0. Donc, 1 plus log de x égale à 0, ça donne log de x égale à moins 1. Or, log de x égale à moins 1 pour x égale à 1 sur e. Regardez, log de 1 sur e, c'est moins log de e. Et log de e égale à moins 1.
Donc, log de x égale à moins 1, ça donne x égale à 1 sur e. Donc, l'intersection cherchée est le point 1 sur e, 0. Donc, on a dit l'image de 1 sur e, c'est 0. On a résolu l'équation de x égale à 0. Donc, l'image, c'est 0 et x, on l'a trouvé, c'est 1 sur e. Maintenant, on va discuter les branches infinies. On a trouvé limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins 1. Donc, la droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale AC au voisinage de l'infini. Et on a une vidéo sur l'asymptote horizontale. Donc, on a déjà vu ça. Et on a limite quand x tend vers e, x inférieur à e de f de x égale à plus l'infini. Et limite quand x tend vers e, x supérieur à e de f de x égale à moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à e est asymptote verticale AC. Vous avez une vidéo détaillée de l'asymptote horizontale et de l'asymptote verticale. Donc, il faut revenir à ces vidéos pour comprendre exactement on applique exactement les règles. Alors maintenant, on va tracer la courbe C. Vous savez, si on veut tracer la courbe, bien sûr, on va placer d'abord les asymptotes. Alors, on a l'asymptote horizontale y égale à moins 1, c'est celle-là. Et l'asymptote verticale x égale à e, c'est celle-là. La demi-tangente ici au point 0, moins 1. Et ici, ce point-là, c'est 0, moins 1. Et pour tracer maintenant, on a ici, il reste l'intersection ici entre CF et l'axe des abscisses. Ici, on a 1 sur E. 1 sur E. Le point 1 sur E, 0. Donc, on a ici l'intersection avec l'axe des abscisses. Voilà le point. L'image de 1, c'est 1 parce que f de 1, c'est 1 plus log de 1 sur 1 moins log de 1. Log de 1, c'est 0. Donc, c'est 1 plus 0 sur 1 moins 0, c'est 1. Donc, l'image de 1, c'est 1. Il reste maintenant une chose pour tracer, c'est la convexité. Où notre courbe est convexe et où notre courbe est concave. Pour cela, il suffit d'étudier f seconde de x. Et j'ai sur la convexité une vidéo bien détaillée. Donc, cette vidéo sera très longue. Donc, pour ne pas... si vous voulez, il faut aller voir la vidéo sur la convexité. Donc, on va calculer f seconde de x. Je l'ai ici calculé. J'ai un carré de positif. Donc, f seconde est de même signe que log de x. Voilà. Donc, dans cette partie, de 0 à 1. De 0 à 1, ça veut dire x inférieur à 1. Log de x inférieur à log de 1. Log de 1, c'est 0. Et donc, f seconde de x inférieur à 0. Dans cette partie, la dérivée seconde, il est inférieur à 0. Et donc, puisqu'il est inférieur à 0, on dit qu'il est concave. Donc, notre graphe, elle va partir de ce point-là, 0, moins 1. Elle est concave, sur 0, 1, concave. Ici, pour x supérieur à 1, x supérieur à 1 veut dire log de x supérieur à log de 1. Ça veut dire log de x supérieur à 0. Donc, f seconde, elle est supérieure à 0. Ici, de 1 à e. Donc, puisqu'il est positif, la dérivée seconde positive, donc on a cette partie qui est convexe. Convexe, elle est comme ça. Par contre, pour x supérieur à e,
log de x supérieur à log de e qui est égal à 1. Donc, log de x supérieur à 1, donc c'est positif. Donc, c'est concave. Voilà. La convexité, elle est bien expliquée dans une vidéo. Vous n'aurez aucun problème, aucun souci. Donc, je rappelle, vous devez calculer f seconde de x. On voit bien clair et net que f seconde de x, ici, a le même signe que log de x. Donc, ça revient à étudier log de x dans chaque partie. C'est le même signe pour f seconde de x. Donc, et vous trouvez là où votre graphe il est concave, il est convexe, il est concave. Voilà. دونك حنا غنعاودو نرجعو نشرحو بالعربيه في عجاله. قلنا عندنا هاد التمرين بلا داعي باش نعاودو نقراوه، راه اللي بغى يقراه غير يرجع يقراه فقط. اذا غنبداو نيشان بالتخرج ديال التمرين. نلقاو مجموعه التعريف. مجموعه التعريف هو دي دو اف، هي مجموعه العناصر اللي كتنتمي لإغ بحيث اكس اكبر قطعا من صفر. علاش هذه؟ لان اللوغاريتم كتدخل غير على شي حاجه اكبر قطعا من صفر. وعدي واحد ناقص لوغ دو اكس تختلف عن صفر. علاش؟ لان هذه جات في المقام، والمقام خصو يكون كيختلف على الصفر. وما ننساش باش نزيد اتحاد صفر، وهذه كيغفلوها البعض، ما خصنيش ننساها، لان صفر راه تينتمي لمجموعه التعريف بما ان الصوره ديالو راها معروفه. اذا راه معرف، راه معرف هنايا عندنا. اذا راه تينتمي لمجموعه التعريف. اذا قلنا اكس اكبر قطعا من صفر لان لوغاريتم ما تيدخل غير على شي حاجه اكبر قطعا من صفر. وقلنا المقام خصو يكون يختلف عن الصفر. وقلنا خصنا نديرو اتحاد الاحاديه صفر. اذا هنايا غنجيبو هاد اذا هي مجموعه العناصر اللي كتنتمي لإغ بحيث اكس اكبر قطعا من صفر، وواحد يختلف عن لوغ دو اكس اتحاد صفر. هاد الصفر نجيبوه لهنا، هي اكس اكبر او يساوي صفر. و اكس هنايا لوغ دو اكس تختلف على واحد، هي اكس تختلف على او، لان اللوغ دو او هو اللي كيساوي واحد. هذا هو داك العدد النبيري. قلنا اللوغ دو او تيساوي واحد. اذا لوغ دو اكس كيختلف على واحد، تتعني اكس تختلف عن او. و او قلنا هو العدد النبيري اللي كنعطيوه كقيمه مقربه 2.7. اذا هنا مجموعه التعريف دي دو اف هي من صفر ل او اتحاد او زائد لا نهايه، لان قلنا اكس كبر او يساوي صفر. اذا ها الصفر وكبر من صفر، ولكن خصني نحيد هاد الاو. داكشي علاش هنا خصنا نخرجوا الاو باش نوصل بلس زائد لا نهايه. اذا دابا غنجاوبوا السؤال الثاني، وهو اتصال الداله. سندرسوا اتصال الداله على اليمين في النقطه صفر. كنطبقوا نيشان القاعده معروفه. القاعده تتقول لك اف متصله على اليمين اكس صفر إذا كان ليميت تاعي عندما تؤول اكس لاكس صفر اكس أكبر من اكس صفر ديال اف دو اكس اف لي اكس تتساوي اف لي اكس زيرو. إذا هادشي حنا اف لي اكس صفر. إذا هادشي نطبقوه حنا في الحالة ديالنا. النقطة عندنا حنايا اكس صفر هو صفر. إذا الليميت عندما تؤول إكس لصفر إكس كبر من صفر ديال إف دو إكس هي الليميت عندما تؤول إكس لصفر إكس كبر من صفر ديال واحد زائد لوغ دو إكس على واحد ناقص لوغ دو إكس. إلا تنعرف إكس بجوار الصفر راه كتؤول ناقص لا نهاية. إذا هذه ناقص تتؤول ناقص لا نهاية، إذا هذه كاملة تتؤول ناقص لا نهاية. هذه تتؤول ناقص لا نهايه مع هذا الناقص تتولي زائد لا نهايه. اذا هذه كلها تتؤول زائد لا نهايه. غتجي عندي ناقص لا نهايه على زائد لا نهايه، وهذا شكل غير محدد. اذا خصني نرفع هذا الشكل الغير محدد. اذا تندير ليميت عندما تؤول اكس الى صفر اكس اكبر من صفر
كنعمل باللوغاريتم د إكس، كتجيني واحد على اللوغ دو إكس زائد واحد. اللوغ دو إكس هنا عامل لي واحد على اللوغ دو إكس ناقص واحد. هانتوما إلا درنا النشر، ها اللوغ دو إكس مشات مع اللوغ دو إكس غيبقى واحد، اللوغ دو إكس في واحد هي اللوغ دو إكس، حتى هنايا اللوغ دو إكس مشات مع اللوغ دو إكس غيبقى واحد، وهنا غتجينا ناقص اللوغ دو إكس. وعندي الحق نقسم على اللوغ دو إكس، لأن اللوغ دو إكس راها فاش تتقول إكس لصفر راه هادي تقول زائد ناقص لا نهائي، إذا تختلف عن الصفر بطبيعة الحال. إذا عندي الحق نسامبل أن نختزل بها ونقسم عليها أيضا. غتبقى لي هادي تتقول صفر، لأن واحد على ناقص لا نهاية مشات للصفر، وهادي تا هي مشات للصفر. غيبقى لي واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد. وحنا تنعرفو في التعريف ديال اف راه عندنا الصورة ديال صفر راه هي ناقص واحد. إذا هنايا كاين تطابق ما بين الصورة د صفر وإلى ما تؤول الدالة عندما يؤول إكس إلى صفر، إذا تيكون هنا تطابق. إذا ليميت عندما تؤول إكس لصفر، إكس كبر من صفر، لي إف دو إكس هي إف لي زيرو. وهذا تيعطينا الحق نقولوا بأن إف راها متصلة على اليمين في النقطة الصفر. الآن غندرسو قابلية الاشتقاق إف في اليمين ديال الصفر، وتهادي عندكم قاعدة معروفة وفيها فيديو، تهادي فيها فيديو كاع هاد النقط درناهم يد. إذا تنقولوا بأن واحد الدالة إف راها قابلة للاشتقاق في واحد النقطة إكس زيرو إلا كانت ليميت عندما تؤول إكس لهاد الإكس صفر، إكس كبر من إكس صفر ديال إف لإكس ناقص إف لإكس زيرو على إكس ناقص إكس صفر، خصها تخرج لنا هي المشتقة الأولى لإكس صفر في إكس صفر. إذا نطبقو حنايا عندنا النقطة إكس صفر هي صفر. إذا ليميت عندما تؤول إكس لصفر، إكس كبر من صفر لإف لإكس ناقص إف لزيرو على إكس ناقص صفر. كنعوض إف لإكس بالقيمة المطابقة لها على حساب التعريف. إذا ليميت عندما تؤول إكس لصفر، إكس كبر من صفر ديال واحد زائد لوغ دو إكس على واحد ناقص لوغ دو إكس ناقص إف لي صفر اللي هي ناقص واحد ناقص واحد على إكس ناقص صفر هي إكس ناقص واحد هي زائد واحد. هنا غنوحد المقامات، غتجيني واحد زائد لوغ دو إكس زائد واحد ناقص لوغ دو إكس على واحد ناقص لوغ دو إكس على إكس. هاد إكس راه هي إكس على واحد، غنضربو في كسر على كسر، غنضرب في مقلوب الكسر. إذا غتجيني هاد الشي لي الفوق مضروب في واحد على إكس، هاد الشي لي الفوق راه هو اثنان على واحد على ناقص لوغ دو إكس مضروب في واحد على إكس، هي غتجيني اثنان. قلنا إكس راه هي إكس على واحد، إذا قلنا كسر على كسر غنضرب في مقلوب الكسر اللي هو واحد على إكس. هاد لا كونتيتي غنضربها في واحد على إكس. إذا هادي قلنا الفوقاني راه هي جوج، وغتجينا إكس في واحد ناقص لوغ دو إكس. هادي غنشرها، غتجيني ليميت عندما تؤول إكس لصفر، إكس كبر من صفر، الاثنان على إكس في واحد هي إكس ناقص إكس لوغ دو إكس. تنعرف بأن بجوار صفر راه إكس لوغ دو إكس كتمشي لصفر ناقص، معروفة هادي من دوك النهايات المعروفين اللي درناهم عندنا الفيديو عليها. هادي كتمشي لصفر ناقص، مع هاد الناقص غتعطينا صفر زائد، وحتى إكس راه كبر من صفر، إذا إكس راه تؤول واحد لصفر زائد. إذا هادي كلها تؤول إلى صفر زائد، اثنان على صفر زائد غتعطينا هي زائد لا نهاية. إذا هاد الشي بما أننا لقينا زائد لا نهاية راه إف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في النقطة الصفر. والتأويل الهندسي لهذه هي راه درناها بالنسبة للمماسات، راه كاينة هي في الفيديو ديالها. هنا تنقولوا بأن سي عندها واحد نصف مماس يوازي محور الأراتيب على اليمين في النقطة A اللي عندها في الإحداثيات صفر ناقص واحد،
لان حنا تندرسوا قابليه الاشتقاق في صفر وتنعرفوا بان النقطه صفر الصوره ديالها هي ناقص واحد. اذا النقطه المعنيه عندنا بديك النصف مماس هي النقطه ا اللي عندها في الاحداثيات صفر ناقص واحد، وهي بطبيعه الحال غتكون متجهه الى الاعلى. دابا غندوزو للسؤال الثالث. 3 خصنا نحسبوا اف بريم لي اكس. اف بريم لي اكس تنعرف هي واحد زائد لوغ دو اكس على واحد ناقص لوغ دو اكس ديري اشتقاق. وهذه راه درنا الدرس ديال الاشتقاق وتنعرفوا كيفاش نديروا اف سور جي اف على جي الاشتقاق ديالها، معروفه القاعده. اذا كنشد هذه بعدا وندير لها الاشتقاق في هذه ماشي فيها ما فيهاش الاشتقاق، ناقص هذه عاوتاني ماشي مشتقه في هذه مشتقه على هذه أس 2. اذا فاش شنو هي الاشتقاق ديال هذه؟ الاشتقاق ديال الثابته هي صفر لوغ دو اكس تعطيني واحد على اكس. اذا واحد على اكس عامل لي واحد ناقص لوغ دو اكس، وهذه الاشتقاق ديال الثابته صفر وهذه تعطيني واحد على اكس مع هاد الناقص غتجيني ناقص واحد على اكس عامل لي ان زائد واحد زائد لوغ دو اكس. وعندي هنا ناقص بطبيعه الحال ناقص ناقص غتعطيني زائد. اذا واحد على اكس عامل لي واحد ناقص لوغ دو اكس زائد واحد على اكس عامل لي واحد زائد لوغ دو اكس على واحد ناقص لوغ لي اكس أس 2. لوغ دو اكس ناقص لوغ دو اكس زائد لوغ دو اكس راه هي صفر غتعطيني واحد زائد واحد هي جوج. اذا 2 في واحد على اكس على واحد ناقص لوغ دو اكس أس 2. وبطبيعة الحال هذه غتعطيني 2 على اكس عامل واحد ناقص لوغ ديال اكس أس 2. اذا اف المشتقة ديال اف لإكس هي 2 على إكس عامل لواحد ناقص لوغ لإكس أس 2. وهنايا تتشوفوا بأن هذا مربع إذا موجب، 2 موجبة، إكس راه حتى هي موجبة لأنها مجموعة تعريف. راه قلنا إكس أكبر من صفر. وإذا جدول تغيرات اف بالنسبة لإكس تنتمي للدومين دي دو اف ناقص هاد صفر. راه عندنا اف قلنا المشتقة الأولى لإكس، المشتقة الأولى لإف لإكس راه أكبر من صفر. راه حنا قلنا هذا مربع موجب وهذه موجبة وهذه موجبة حتى هي قطعا. إذا هذا كله موجب قطعا. إذا بالنسبة لجدول التغيرات عندنا اف لي اف بريم اكس راه موجبة. إذا هنا غندير زائد زائد الاف بريم او ما دخلش في مجموعة التعريف. صفر غير الاف ما غير قابلة للاشتقاق في صفر وهي كاع ماشي معرفة في صفر. وعندنا اف ديال صفر هي ناقص واحد. عندنا هاد المحدات خصنا نلقاوهم. غنبين لكم علاش هنا ناقص واحد وعلاش هنا زائد لا نهايه وعلاش هنا ناقص لا نهايه. باش نلقاو هاد المحدات خصنا نلقاو الليميت عندما تؤول اكس لاو اكس صغر من او غنلقاو فيها زائد لا نهايه. حنا نشرحوا كيفاش. وعاوتاني اكس تؤول ل او ولكن اكس كبر من او حنا غنشرحوا علاش ناقص لا نهايه. وهنا اكس تؤول زائد لا نهايه تتعطينا ناقص واحد. غنبداو بهذه راه باينه درناها هي هاد الليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه لاف لاكس هي الليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه ديال واحد زائد لوغ دو اكس على واحد ناقص لوغ دو اكس. تنعرف بان لوغ دو اكس في زائد لا نهايه راه زائد لا نهايه، وهنايا غتجيني لوغ دو اكس في زائد لا نهايه راه زائد لا نهايه مع هاد الناقص غتولي ناقص لا نهايه. اذا غتولي زائد لا نهايه على ناقص لا نهايه شكل غير محدد. اذا خصني نعمل بلوغ دو اكس غتجيني واحد على لوغ دو اكس زائد واحد عامل لوغ دو اكس هنا واحد على لوغ دو اكس ناقص واحد. غنختزل بهذه
في جوار زائد لا نهاية، راه هذه كتمشي لزائد لا نهاية. واحد على زائد لا نهاية، هذه راه مشات لصفر، هذه تؤول إلى صفر. غتبقى ليا واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد. داكشي علاش عندنا ناقص واحد. غنشوفو دابا علاش هنا زائد لا نهاية وعلاش هنا ناقص لا نهاية. دي اف لي اكس راه هي واحد زائد لوغ دو اكس على واحد ناقص لوغ دو اكس. غنشوفو هذه الى ماذا تؤول. عندما تؤول اكس ل هذه تتؤول لاثنان، سواء اكس كبر من او ولا اكس صغر من او، راه هذه تتؤول لاثنان. اذا الفوقانيه حنا ريقلناها تتؤول لاثنان. نشوفو التحتانيه دابا. التحتانيه غتجينا واحد ناقص لوغ دو او. لوغ دو او راه هي واحد، واحد ناقص واحد راه صفر. انما خصني نرد بالي واش نكتب صفر ناقص ولا صفر زائد. باش نعرف هذه يكفي انني نعرف الاشاره هذه. اذا اش غندير؟ عندي اكس كبر من او، اذا غنطلق من هذه اكس كبر من او. تنعرف بان لا فونكسيون الداله اللوغاريتم راهي داله تزايد يقطعا. اذا ندخلوها على هذه وهذه تعطيني لوغ دو اكس كبر من لوغ دو او، اللي هي لوغ دو او هي واحد. اذا لوغ دو اكس كبر من واحد غنضرب في ناقص واحد، نبدل الترتيب، غتجيني ناقص لوغ دو اكس اصغر من ناقص واحد، نزيد واحد نزيد واحد هي واحد ناقص لوغ دو اكس صغر من صفر. اذا هذه راها سالبه وتقترب من الصفر، اذا راه غيكون واحد الصفر ناقص. بينما هذه العكس، هذه بالنسبه لاكس صغر من او، هذه لوغ دو او راه هي واحد، واحد ناقص واحد راه صفر. ولكن لا انطلقنا من اكس صغر من او ودرنا نفس العمليات اللي درنا قبيله، غنلقاو بان واحد ناقص لوغ دو اكس في هذه الحاله راه موجب. اذا هذه القيمه هذه راها موجبه. اذا هنا راه واحد صفر زائد. علاش خصني نفرق ما بين هادو؟ لان الا كانت اكس كبر من او هذه لمن غتقول الاثنان على صفر ناقص، اذا غتعطيني واحد ناقص لا نهايه. بينما الا كنت اكس صغر من او لماذا تؤول هذه؟ الجوج على صفر زائد، اذا الزائد لا نهايه. اذا الليميت عندما تؤول اكس لاو اكس كبر من او لاف لي اكس راه هي ناقص لا نهايه، والليميت عندما تؤول اكس لاو اكس صغر من او لاف لي اكس راه هي زائد لا نهايه. بقات لنا دابا السؤال الرابع، هي التقاطع المنحسي مع محور الافاصيل. كنعرفوا بان محور الافاصيل ديك المعادله ديالو هي y تتساوي صفر. اذا باش نخرجوا هذا التقاطع يكفي اننا نحلوا هذه المعادله، نديروا اف لي اكس تتساوي صفر ونشوفوا شكون هي اكس. اف لي اكس تتساوي صفر كتعني بان واحد زائد لوغاريتم دو اكس على واحد ناقص لوغاريتم دو اكس كتساوي صفر. اذا تتعطينا واحد زائد لوغ دو اكس تتساوي صفر، اذا تتعطيني لوغ دو اكس تتساوي ناقص واحد. وهذه امتاش عندي؟ الا كانت اكس تتساوي واحد على او، هانت لوغ ديال واحد على او هي ناقص لوغ دو او، ولوغ دو او هي واحد، اذا هي ناقص واحد. اذا لوغ دو اكس تتساوي ناقص واحد، تتعطينا اكس تتساوي واحد على او. اذا هنايا التقاطع المطلوب هو النقطه واحد على او صفر، لان قلنا الصوره هي صفر ولقينا اكس هي واحد على او. اذا هذه هي نقطه التقاطع. غنشوفوا دابا الفروع اللانهائيه. بالنسبه للفروع اللانهائيه راه حنا دوينا يد عليهم. اذا عندنا بلوتو هاد لي ليميت، هاد لي ليميتيات لقيناهم. اذا الليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه لاف لي اكس تتساوي ناقص واحد، هذا تعطينا الحق باش نقولوا بان المستقيم ذو المعادله y تساوي ناقص واحد راه هو مقارب افقي لسي بجوار لا نهايه. وانا تنحي لكم على الفيديو ديال هذا المقارب الافقي، راه مشروح مزيان وفتنا شرحناه باش تفهموا لماذا هذا مقارب افقي. عاوتاني عندنا الليميت عندما تؤول اكس لاو اكس صغر من او اف لي اكس تتساوي زائد لا نهايه، وعندنا الليميت عندما تؤول اكس لاو اكس كبر من او اف لي اكس تتساوي ناقص لا نهايه. هذه ستعطينا الحق باش نقولوا بان المستقيم ذو المعادله اكس تساوي او راه هو مقارب عمودي للسي.
وهذا الشيء هاد القضية حتى هي عندنا فيديو غير على المقارب العمودي ومشروح مزيان اللي انا كنحيلكم على داك الفيديوهات باش الا ما كنتوش فاهمين هاد الشيء تفهموه بطريقة مفصلة مدققة. اذا دابا بقى لنا نسطروا المنحة ديال الدالة. قبل ما كنسطر منحة الدالة اول حاجة كنديرها كنسطر المقاربات. المقارب الافقي اللي هو y تتساوي ناقص واحد، هذا هو المقارب الافقي. المقارب العمودي هذا هو هذا x تساوي ديك نصف المماس هو هذا، هو اللي معنية به النقطة 0 ناقص واحد موجه إلى الأعلى. إذا دابا عندي مقاربات المماس، عندي نقطة التقاطع هي هذه 1 على فاش كنحسبوا 1 على تيعطينا تقريبا 0.37. إذا أبوبخي هنايا. إذا 1 على 0 نقطة 1 على 0 هي هذه. بقات لنا مسألة بغينا دابا نسطرو، حنا دابا باينة القضية، غير غتبقى لي الإشكالية في التقعر. عندي فيديو تا هو على التقعر مشروح مزيان اللي باش الانسان يفهمه. خاصك باش تعرف كي غدير التقعر، يعني واش مثلا تمشي هكا ولا تمشي هكا، واش دير كيفاش تمشي. هنايا كنحيلك على الدرس ديال التقعر تا هو اللي كدير هو تحسب اف سكوند ديك المشتقه الثانيه ل اكس. انا حسبتها لقيتها هي هذه، عندي هذا مربع هذه موجبه، اذا بقات لي اف سكوند ل اكس عندها نفس اشاره لوغ دو اكس. سهله عليا المهمه. اذا اف سكوند دو اكس راه بحالها في الاشاره بحال لوغ دو اكس، اذا بحال اللي غندرس لوغ دو اكس في كل بلاصه. اذا غنشوف لوغ دو اكس هنايا مثلا من 0 ل 1، اكس صغر من 1 الا دخلت عليها اللوغاريتم، لوغ دو اكس صغر من لوغ دو 1، اذا لوغ دو اكس صغر من 0، اذا راه اف سكوند صغر من 0. الا كانت اف سكوند هنا صغر من 0 راه تنقول عندي هاد المنحى ديالي غيكون مقعر يعني غيمشي بحال هكا. بينما الاكس كبر من 1، لوغ دو اكس كبر من لوغ دو 1 اللي هو 0، اذا غتجيني اف سكوند ديال اكس راها كبر من 0، يعني هاد البلاصه من 1 ل راه عندي هنايا محدب. بينما بالنسبه لاكس كبر من الا قلنا اكس كبر من ندخلوا عليها لوغاريتم، هي لوغ دو اكس كبر من لوغ دو اللي هي 1، اذا موجبه، اذا غيكون عندي المنحى ديالي مقعر. الى الملتقى.